आइए विज़िट कीजिए और आपके चैनल के देख के जो भी आएगा उसके लिए स्पेशली डिस्काउंट होगा। आप लोग जो भी आएगा वीडियो देख के इंशाल्लाह सबके लिए डिस्काउंट मिलेगा 20%, जिसे बोलते हैं 200 টাকা डिस्काउंट। आप लोग आएगा इंशाल्लाह वीडियो देख के हर किसी को हर एक चीज़ में डिस्काउंट मिलेगा। চট্টগ্রামের প্রাণকেন্দ্র কাজীর দেউরির ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে শুরু হয়েছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা। দেশি বিদেশি পণ্যের সমারোহে সেজেছে পুরো মেলা প্রাঙ্গণ। ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, চীন, ইরান ও থাইল্যান্ডের স্টলগুলো নিয়ে এবারের মেলায় দর্শনার্থীদের আগ্রহের কোনো কমতি নেই। প্রবেশ মূল্য রাখা হয়েছে মাত্র 20 টাকা। প্রতিদিন সকাল 10টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত মেলা খোলা থাকবে সর্বসাধারণের জন্য। মেলায় রয়েছে জামদানি শাড়ি, পাকিস্তানি 3 পিস ও শাড়ি, ঘর সাজানোর আইটেম, রান্নার সামগ্রী, নামি দামি সব ব্র্যান্ডের জুতা, মেয়েদের জন্য ব্যান্ড, ক্লিপ, নেকলেস, চুড়ি সহ নানা আকর্ষণীয় সামগ্রী। রিং আসছে, যেমন এই যে এগুলো আসছে সিম্পল রিং এর মধ্যে, দেন আসছে আপনার ইয়ারিং আসছে, দেন এখানে সিম্পল অনেক সুন্দর সুন্দর প্যান্ডেন্ট আসছে, এই যে এই আর কি। বাট পাকিস্তানি ড্রেস এমনিতে দোকান থেকে যেগুলো কেনা হয় ওগুলো অনেক সময় দেখা যায় বাংলাদেশি প্রোডাক্ট, অনেক সময় পাকিস্তানি বলে চালিয়ে দেয়। বাট ফার্স্ট টাইম এবার মানে এরকম একটা মেলা অর্গানাইজ করছে যেটাতে কিনা পাকিস্তানি ড্রেস আসছে, ভালোই লাগতেছে। বাইরে দেখা যায় যে এর থেকেও বেশি বলে, যেটা না অনেকের এফোর্ড করা মানে পসিবল হয় না। তো এখানে যারা আসছে মোটামুটি এটা এফোর্ড করতে পারবে বলে মনে হয়। प्राइस 1000 है, हील है, स्लीपर है, नांगरा है, पंजाबी नांगरा है और जयपुरी नांगरा है। ये प्राइस 1000 है, 1000। প্রথমেই চোখে পড়ে পাকিস্তানি 3 পিসের স্টল। নানান রং, ডিজাইন আর দামের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে দারুণ সব পোশাক। স্টলগুলোর বিক্রেতারা জানাচ্ছেন প্রথম দিনেই বিক্রি ভালো হচ্ছে। এর কিছু দূরেই রয়েছে মেয়েদের জুতার স্টল। নানা বয়সী নারীদের জন্য আধুনিক ডিজাইনের টেকসই এবং দৃষ্টিনন্দন জুতার বিশাল সংগ্রহ দেখা গেছে এখানে। কারুকাজে ভরপুর এইসব জুতা দেখে খুশি ক্রেতারা। कराची से और हमारा सब कुछ में वैराइटीज़ है, कोल्हापुरी, नागरा, स्लीपर, वो जेली सोल्ट में। आपको वीडियो देख के आना है, कोई सी भी बंदा आना है तो उसको डिस्काउंट मिलेगा। अब यहाँ पर हर एक चीज़ का प्राइस डिफरेंट है। जैसे कि ये है, ये पाकिस्तानी कोल्हापुरी है, ये 1 साल रफ एंड टफ यूज़ करेगा। हम लोग बिक्री कर रहा है 1000 करके, आपका वीडियो देख के आएगा 800 रखेगा। और दूसरा ये सेम चीज़ है, चोटी से चोटी मैंने पाकिस्तान में चोटी बोलते हैं, ठीक है, ये भी सेम चीज़ है, ये भी सेम प्राइस है। और ये जो चीज़ दिखाया मैं आपको, ये देख लो, ये है जेली सोल्ट, ये यहाँ नहीं मिलता है, ये जेली सोल्ट का, ये हमारा पाकिस्तान का। ये देख बिक्री कर रहा है हम लोग 1500 करके। इस कलेक्शन में क्या है? ये हमारा यूनिक कलेक्शन है इस साल का, ये यूनिक कलेक्शन, ये 1500 करके बिक्री कर रहा है। आपका वीडियो देख के आएगा उसके लिए मैं 1300 रखेगा। এক কোণে রয়েছে মেয়েদের গয়নার স্টল। চুড়ি, নেকলেস, কানের দুল, হেয়ার ক্লিপ, ব্যাগ সহ নানা অ্যাক্সেসরিজ পাওয়া যাচ্ছে তুলনামূলকভাবে অনেক কম দামে। শুধু পোশাক গয়না নয়, ঘরের সাজসজ্জার সামগ্রী, রান্নার জিনিস মিলছে এই মেলায়। থাইল্যান্ড ও চীনের স্টলগুলোতে বেশ কিছু আকর্ষণীয় কিচেনের জিনিসপত্র দেখতে পাওয়া গেছে। I'm Jackie. I'm from China. I'm Chinese. This is my shop. Lily is Chinese shop. Lily is my wife now. And we sell the product, balcony, this sunglass, and a railing, earring, and a necklace, and a seat, and the rubber band, hair band. My all the product are cheap. The quality is best, and the price is cheap. For example, this one bag near 30 piece, I only sell 50 taka, and buy 2 get 1 free. The Bangladesh language say 2 get I get free, and the reading and yearly reading only 50 taka, and I'm very happy. Welcome to every customer come my shop. Thank you very much. জন্য কিছু জিনিস কিনতে চাচ্ছিলাম, যেহেতু আম্মু বলছে যে দেখার জন্য, অ্যান্ড জুতা ভার্সিটির জন্য এগুলো। गुजरात से, आपका राजस्थान से, हर जगह का प्रोडक्ट है। टेबल मैट है, टेबल रनर है, बेड कवर है, बेड शीट्स हैं, स्मॉल बैग्स हैं, बड़े बैग्स हैं, बिग बैग्स हैं, आपके पास सारी चीज़ें हमारे पास। नॉर्मल हमारे पास 500 से लेके और 2500 तक बैग मिल जाएगा आपको। और रनर मैट वगैरह है जो 1000 से स्टार्ट है और आपका 4000 तक है। মেলায় ঘুরতে আসা অনেক দর্শনার্থী জানাচ্ছেন তারা এখানে পছন্দমতো পণ্য পাচ্ছেন একেবারে নাগালের দামে।
একজন ক্রেতা জানালেন, এমন আয়োজন নিয়মিত হলে ভালো হয়। পরিবারের সবাইকে নিয়ে এসেছি, সবার জন্য কিছু না কিছু কিনতে পারছি। যেমন ইন্ডিয়া থেকে অনেক স্টল বসছে, তো আমরা ইন্ডিয়ান আগেও এখান থেকে অনেক কিছু পারচেস করতে পারছি দেখে শুনে। তো এই জিনিসটা বাণিজ্য মেলার এটার জন্য ভালো হলো আর কি আমাদের জন্য। আমার সব কিছু রিজনেবলই মনে হয়েছে, যে বাইরের মার্কেট থেকে এখানে দামটা আসলে আমার নিজেরও একটা ফেসবুক পেজ আছে, সো আমি বুঝতে পারি যে কোনটা আসলে আমাদের প্রাইসটা কিভাবে কেনা পড়ে বা আমরা কিভাবে সেল করব কোন প্রাইসে, ওই প্রাইস অনুযায়ী আমার থেকে পারফেক্ট লেগেছে। বিদেশি পণ্যের সাথে দেশি জিনিসপত্রের এমন মেলবন্ধন আমাদের কেনাকাটার অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ করছে। পাকিস্তানি ভারতীয় স্টলগুলোতে বিক্রেতারা জানালেন, শুরু থেকেই সারা ভালো। মূলত ঈদ ও বিয়ের মৌসুমকে কেন্দ্র করে যারা কেনাকাটা করতে চান তারা এই মেলাকে বড় সুযোগ হিসেবে দেখছেন। बहुत बेहतरीन कलेक्शन हम लोग लाए हैं। शिफॉन है, मुस्लिम है, ऑर्गेन्जा है, हैंड स्टिच है, लॉन कॉटन है और ब्राइडल टाइप के आइटम हैं। गर्म मौसम के लिए, रफ़ यूज़ के लिए लॉन कॉटन है। बहुत अच्छे फैब्रिक्स लाए हैं और डिस्काउंट कीमत पे लाए हैं। चिटागांव के कस्टमर बहुत अच्छे हैं। मोस्ट वेलकम, पूरे चिटागांव को दावत है, आप लोग आइए, विज़िट कीजिए इंटरनेशनल हॉल काजी डोरी। जितने फॉरेनर हैं अच्छी वैरायटी आप लोगों के लिए लाए हैं और आप ज़रूर विज़िट कीजिए। और प्राइस जो है हम लोग जो है बहुत अच्छा रिजनेबल करके और चीप करके लाते हैं कि जैसे यहाँ के लोग ख़रीद सकें, उसको इजीली पहन सकें, एंजॉय कर सकें। अब पूरे चिटागांव को मैसेज है, ओरिजिनल पाकिस्तानी आइटम आया हुआ है और भी बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग हैं। आइए विज़िट कीजिए और आपके चैनल के देख के जो भी आएगा उसके लिए स्पेशली डिस्काउंट होगा। हमारे पास लेटेस्ट वैरायटी होती है पाकिस्तान की, जिसमें प्योर शिफॉन्स होते हैं, कॉटन होती है, डिज़ाइनर सूट्स होते हैं, 1 पीस होता है, 2 पीस होते हैं। यानी जो चीज़ आपको लेटेस्ट पाकिस्तान का फैशन है वो हमारे पास मिलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबको बुलाता हूँ और वेलकम कर रहा हूँ अपने स्टॉल पे। आइए, आपके लिए लेटेस्ट फैशन की चीज़ें हम पाकिस्तान से लाए हैं, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा वो यहाँ मिलेगा और आपको रेट्स भी बेस्ट मिलेंगे इंशाल्लाह हमारी तरफ से। अगर डेली वेयर के लिए चाहिए तो वो 2500-3000 की रेंज में मिलेगा। अगर शादी ब्याह के लिए आपको फंक्शंस के लिए चाहिए तो वो 15 से 20,000 की वैरायटी भी मिलेगी। तो हर चीज़ मिलेगी आपको। आप आइए और यहाँ पे आप बेस्ट चीज़ आपके लिए लाए हैं, आपको वेलकम करते हैं अपने स्टॉल पे क्वालिटी एक्सपोर्टर्स की तरफ। বিক্রেতারা আশা করছেন শুক্রবার ও শনিবার ভিড় আরও বাড়বে। দেশ বিদেশের পণ্যে ভরপুর এই মেলায় শুধু কেনাকাটা নয়, রয়েছে বিনোদন ও সংস্কৃতিরও ছোঁয়া।